Pak Po. Wah, masa gitu terus, guys. Keluarnya gitu dia. Red ya. Pak Po. Tuh, Pak Pau katanya. Assalamualaikum. Mana, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak wow. Wak wow. Pak Po. Terus. Pak Po. Pak Po. Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Enggak matok udah terus. Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau. Pak, ada tamu. Gak mau ngomong cuman dia. Mendung di sini tuh mendung terus, tapi hujannya nggak ada. Assalamualaikum. Oh, ada suara motor kan dia gitu ngikutin, guys. Wak wow. Wak wow. Tuh kan.